pantun sikit lah. So buat ni baru buat pantun tu saya baca lah pantun. Okey. Okey. Mawar di taman bekam Najdah, harum mewangi di rumpun serai. Terukir senyuman, tapi tak nampak lah. Terukir senyuman pembuka kalimah. Selamat datang puan-puan diraih. Dari Johor Bahru datang tetamu, membawa bekal kuih cara. Hari ini kita bertemu, moga kekal menjadi mesra. So yang berusaha Dr. Ridwan, terima kasih dari Sultan Aminah TV. Yang berusaha Puan Izzal Hamiah, sorry Puan Is Dr. Ridwan kita panggil Puan Is. Timbalan pengarah pengurusan seluruh rombongan atas kesediaan melawat Hospital Tunku Azizah pada petang ini. Juga tidak lupa juga kepada ketua-ketua jabatan, pakar-pakar perubatan, penyelia jururawat, penyelia penolong perubatan, diri umat sekalian. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, Hospital Tunku Azizah adalah merupakan hospital pertama yang dibangunkan secara pendekatan pembiayaan swasta atau PFI, Private Finance Initiative, yang diselia di bawah bahagian pembangunan Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga merupakan hospital IT yang menggunakan sistem HIS, Hospital Information System. Jadi perkhidmatan yang disediakan oleh Hospital Tunku Azizah adalah tertumpu kepada perawatan komprehensif dan khusus bagi golongan wanita dan kanak-kanak, dengan menawarkan pelbagai kepakaran dan sub-kepakaran, termasuklah pusat Assisted Reproductive Technologies ART, Maternal Fetal Medicine MFN, Stem Cell Transplant dan lain-lain. Jadi kita amat bertuah hari ini kerana pihak Hospital Sultan Aminah PJB sudi merawat hospital kami, dan ianya secara tidak langsung membuka ruang dan peluang kepada kami untuk mengeratkan perhubungan bersama dan mewujudkan networking antara HTA dengan HSA PJB. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan, saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada semua anggota Hospital Tunku Azizah yang telah mempamerkan komitmen yang tinggi bagi memastikan lawatan ini berlangsung dengan berjaya. Minta maaf sebab kadang-kadang lain ini macam tak jadi, tak jalan. Terutamanya Jabatan Pediatrik, Jabatan Pembedahan Pediatrik, Unit Kejurawatan dan Unit Komuniti Korporat HTA. Adalah diharapkan semua peserta lawatan kami belajar ini dapat memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh pada hari ini dan mencapai objektif lawatan serta dapat disampaikan kepada mereka yang tidak dapat menyertai program ini. Jadi saya tak nak masa yang panjang sebab datang dari jauh, pukul 4.30 dah buka, gelap lagi dah bergerak. Jadi saya tahu petang-petang ni penat Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. dan Nanti yang dapat hadir pada petang ini ke HTA, dan semoga apa yang dihajati untuk apa yang dilihat dapat tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya akan buat pembentangan tentang perkhidmatan klinik pakar pediatrik. So klinik pakar pediatrik merupakan klinik multidisciplinary dan mula beroperasi pada bulan Februari last year. So kita menerima kes-kes baru dan daripada semua fasiliti swasta, kerajaan, seluruh Malaysia. Dan kita juga tengok kes ulangan, dan kami punya waktu beroperasi adalah 7.30 sampai 5 petang. Dan sebenarnya kami ada 2 lokasi klinik, di mana Aras 2 adalah pusat perkembangan kanak-kanak, di mana kami ada development klinik, occupational therapy, fisioterapi, speech therapy, semua di sana. Dan Aras 3 pula adalah pediatric medical, surgical,
psychiatry, ENT, ophthalmology, dan juga active clinic. Okay. So di Aras 3, klinik pakar pediatrik, kita ada 3 kaunter. Bilik konsultasi ada 32, ada 1 bilik timbang, 2 bilik prosedur dan bilik rawatan. Prosedur adalah seperti dressing, STO, ada bilik pengambilan darah, 2 bilik seminar dan 4 bilik pendidikan kesihatan kaunseling. Tapi ada 2 tu kami sudah tukar kepada active clinic. Nanti saya akan cakap apa fungsi active clinic untuk kami. Okay. So ada 3 bilik dermatologi seperti bilik laser, tapi sekarang tidak dipakai untuk masa sekarang, ya, dan seterusnya. Okay, ini adalah kami punya klinik. Saya tahu slide ni sangat busy, ya. Di mana kita tengok kita punya klinik actually adalah agak penuh. Ini adalah bilik dia, ya, dan setiap dia ada sub-sub kepakaran tertentu. So satu sesi macam pagi tu kami ada session klinik lebih kurang 10 sampai 13. Okay. Tapi just nak bagi tahu, pagi dengan petang kadang kami tak ada satu sub kepakaran yang occupy satu tempat. So inilah kita punya jadual. So semua you tengok banyak hala macam tu. Sebab memang banyak sangat sub kepakaran dekat sini. Okay. Apa active clinic? Active clinic adalah satu klinik yang kami adakan sebab klinik untuk pesakit pediatrik yang memerlukan rawatan segera ataupun memerlukan yang tidak memerlukan rawatan segera ataupun tak perlu masuk ke ward. Maksudnya mereka adalah case yang urgent tapi tak perlu masuk ward. So sebagai contoh, satu pesakit dia pergi ke emergency tapi dia tak perlu masuk ward. So doktor emergency sudah bagi ubat. So dia akan bagi surat kepada kami untuk tengok keesokan hari. Satu lagi contoh adalah seperti kes-kes jaundice kanak-kanak, ya. So di mana klinik kesihatan sudah buat sedikit investigation, ada benda yang tak normal, dia akan rujuk kepada kami. Sebab kami punya waiting list dekat klinik pediatrik agak panjang. So kes-kes tak boleh tunggu, ya, kita perlu tengok awal. So ini adalah fungsi active clinic. Dan waktu beroperasi adalah Isnin sampai Jumaat office hour. So ini adalah gambar kami punya klinik. Nanti akan ada road tour kan? So ini adalah kita punya workload, ya, 2019. Jumlah patient yang kami tengok adalah 56,000 dan kes baru lebih kurang 10,000. Di sini actually paling ramai actually adalah kes surgical yang paling banyak patient tu. Ya. So ini adalah setakat Jun 2020. Tapi ini tak terlalu accurate sebabkan MCO kan, kami ada kurangkan patient punya load. So ini adalah graf dia. Itu saja. Disambung oleh Dr. Pan tentang daycare. Selamat petang, saya Dr. Pan, saya pakar kanak-kanak yang in charge daycare. So ini ialah pediatric daycare. Kami dekat bawah, dekat bangunan kompleks hospital wanita dan kanak-kanak ini. Dan ini ialah walaupun tempat sangat kecil, tapi services yang kami provide ialah memang pelbagai jenis. So daycare ialah untuk sebab patient banyak services, patient tak perlu masuk ward. Kalau masuk ward nanti ada charge pula, cost. So daycare ialah memberi servis yang lebih cost effective. Dan kami beroperasi daripada Isnin sampai Jumaat 7.30 pagi sampai malam
Dan untuk hari Sabtu terutamanya yang untuk kanak-kanak yang terpaksa perlu pergi sekolah, dan dia boleh tambah darah macam kanak-kanak thalassemia, boleh datang daycare untuk tambah darah hari Sabtu. So kami tengok yang bar kuning ini ialah daycare, yang bar pink color ini ialah hospital admission. You boleh tengok daycare semakin mengambil alih itu peranan work untuk mengurangkan beban work. Sebab banyak case and banyak services tak perlu masuk work. A little bit about the history. Kami mula daycare daripada Hospital IPH KL 1991. Masa itu hanya provide services waktu office hour. Hari Isnin sampai Jumaat dan Sabtu 8 pagi sampai 12.30 petang. Masa itu ialah fokus kepada onkologi dengan thalassemia. So dalam 3 tahun kami dah bertambah servis sampai lebih kurang 40 pesakit satu hari. Dan servicesnya sudah expand termasuk surgery, imaging, respi, dermato dan echo. Lepas tu dalam 10 tahun lagi you can see jump from 40 pesakit sampai 100 lebih berkali ganda, dan servis lebih termasuk OSCC, nuclear medicine, dental dan ENT dan palliative medicine. Ini ialah daycare IPH KL yang lama. Tahun lepas bulan 5 kami pindah kepada hospital HTA KL sebab yang luang yang dihaskan kepada daycare sudah kurang, so we have to cut down the services. Some of the services have relocated, dermato, echo dan OSCC sudah relocated ke tempat lain. But other services we still provide the other services. So this is a current daycare. So this is a same thing. So this is our schedule. You can see we offer about 14, including research activity and different team. They have a different day. Thalassemia is the services that we provide from Monday to Saturday. So this is over the past 7 years. Okay, last year kurang sikit sebab masa itu kami pemindahan daripada IPH KL kepada HTA KL. Masa itu kami ada cuba kurangkan patient. So looking at the services that we provided, majority lebih daripada 50% ialah onkologi, yang kali kedua besar ialah thalassemia. So ambulatory medical services yang kami bekalkan mainly is onkologi, macam access central line, buat lumbar puncture, BMA atau gantung kemo, atau pesakit yang on treatment dia tak sihat boleh terus walk in. Okay, tak perlu melalui kecemasan. So for the past 3 years we can see our services, each of them are semakin naik. Hematology unit macam thalassemia patient transfuse, macam hemophilia we provide how to prepare the factor, and also I think very important, sangat penting ialah bagi services counselling. Ini ialah nurse daycare, dia ajar ibu macam mana prepare itu subcute desfer, and also how to give a factor. So this is last year there is a drop. Usually selalunya kami lebih kurang dalam 1 bulan selalu lebih kurang 100 sampai 120 pesakit untuk tambah darah. But last year because ini waktu kami pindah, so we cut down the patient. Second very big unit is respiratory unit, sebab yang untuk pesakit yang on home oxygen, on pipette, dia akan datang review, and also bukan sahaja ada masalah pernafasan, dia ada masalah saraf, masalah genetik, semua akan one stop center. Maksudnya dia semua akan jumpa dekat daycare, so patient tak perlu pergi banyak tempat. So this is last year the census, about 1 year about 130. Second unit is endocrine, macam dia nak counselling diabetic, okay.
buat ujian tertentu, dia akan datang daycare, tak perlu masuk ward. So dermato unit we only offer until April because of limited space. So now the dermato services is dekat clinic already. So other services also relocated. Another big services that we offer is surgical. Surgical maksudnya dia buat operation yang bukan rumit, minor surgery macam herniatomy, circumcisions and all this dia boleh buat dekat daycare. Maksudnya dia awal pagi datang lepas operation memantau untuk beberapa jam, kalau semua sihat boleh balik rumah. So tak perlu masuk ward. So dia ada kriteria yang apa yang minor surgery boleh buat. Another one ialah cabut gigi. So dia akan daycare also provided this service. So they also have the criteria. So this is a last year census. So lebih kurang dalam 1 bulan lebih kurang 30 sampai 40 case minor surgery lah. So middle of the month because we are pindah, so we cut down the case. So other like ENT they check pendengaran, we also provide the service for the sedation. So one of our very important services, I think it's a bit different from adult. Ialah kalau budak-budak mau buat scan kan, MRI ke, CT scan ke, nuclear medicine ke, dia perlu ubat tidur. So dia akan datang daycare untuk set line dan we have a doctor and nurses bagi dia ubat sedation dan memantaunya. So you can see over 3 years the services is getting more. So this is our charter. We have one specialist me and also lebih kurang 20 jururawat, JM, PPK and one of the pembantu takdir. So this is our team. Thank you very much. This is running. So nak tengok pun boleh, but it's not a setting or setup or structure of daycare The next as phase supposed to be. for daycare is the PHKL lama. So we try to refurbish PHKL. So doktor tak ada A&E dekat sini lah? Ada. Ni ada kita ambil sikit bahagian A&E. Sharing. Sikit lah, kecil dekat bawah. A&E ada. You bypass yang the main A&E dekat the main building eh? No, we have another pediatric agency here. Yeah, special for the pediatric A&E. Yeah. Kita kat sini ada kecemasan untuk wanita dan juga kanak-kanak semua kat sini. So mana pasien yang ada kes ONG dan juga pediatrik semua akan terus dihantar ke AD sini lah. But some pediatric cases still ada dekat ED Abang kan Hakim sana. kat sini lah. Kat member Because I think the staff is not enough, so some of emergency cases still dia pergi dekat HKL main building. Jadi kita nak kita buat ada education. Saya juga okay, tak ada boleh lah. Tapi nak tengok bawah, tapi tak ideal lah. It's not a setting of Apa daycare. yang penting kita nak tengok servis yang provide. Service, that's why I said understand the Yang penting kita nak tengok servis. Sebab kita dalam perancangan untuk mendirikan M4, yang penting kita ada servis. Kalau kita terlalu banyak servis tu nanti kan dari segi pengiraan kos tu nanti kan terjadi susah nanti kita nak tambah. I think when kita buat plan untuk Dr. Samsul cakap untuk RTHKL refurbishment, I think kita buat setting semua lah that medical brief tu ada. Buat setting yang ideal untuk daycare. Minor OT semua which is necessary lah for daycare. So we don't have that. Good daycare should have a GA services as well. Untuk kita punya lampu panca, kita punya bone marrow. But at the moment, I think because of constraint in staff and our NS team cannot provide that services. So good setting of daycare, they should have minor OT as well. Sorry doctor, the setting of daycare for pediatric, specialized for pediatric, they can use the same adult punya setting kan? Tapi cuma I think the management wise is a bit different, tapi the setting of location dan the structure It should be about the same. Ah. But cuma, you must understand in pediatric, they have parents. So maybe kena adjust sikit lah bilik susu mana, bilik nak menyusu, lepas tu we have
have to accommodate the parents as well. So bila setting tu dia semayang semua memang kena Dia set up pada pediatrik dulu. pediatrik itu dulu. Kalau sorry doktor, kalau ICC for pediatric population kan, imaging modality apa yang you would So again, imaging for ACC service for pediatric, which imaging modality will be your priority lah untuk ambulatory care? or I think imaging should be as outpatient. Including MRI. Including MRI, tapi for our services, I think it's more of age dependent. So a younger child, less than 3 months, we need to be admitted. So I think because we anticipate the prolonged sedations, complication of sedations. So usually less than 3 months, we have to admit the patients, then there's a arrangement with the ward to go to MRI semua. But if you require admission, cannot be done. Tak buat dia kira lah. So kita ada age jugalah. Kita ada age. Tapi sebab kita kekurangan staff, jadi semua pesangka dia akan register dekat demonstration. Lepas tu dia akan naikkan. Oh tak, habis tu pernah saya Ini lebih kepada medical nurse atau kepada CDC ni. The problem is not the room. The problem is when you have so many sub-specialties, you have to share the room. So morning this can be a neuro clinic, afternoon become a general review clinic. So Dr. Khoo has spent a long time to slot in who do first, who do after for the whole 5 rooms. Yeah. Ia dalam satu hari ni 10 hari dan satu sesi petang lain. Jadi kalau sesi pagi dah habis, sesi petang masih sesi lain. Dan selasa memang ada setiap hari. So adakah setiap hari bagaimana Jadi clinic now it's like Tomato also almost every day. Although we know that POP is not banyak certification MRC sebenarnya ini bagus lah tapi kita memang Saya nak tengok siapa yang hilang nanti. semua satu sepatutnya
kita